अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील साबरी और आप लोग देख रहे हैं कोशिश न्यूज़। नाज़रीन, कोशिश न्यूज़ की एक और बड़ी जदोजहद जिससे आज आपको आगाह करने के लिए हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर निजकारी का सिस्टम तो चल रहा है और जो किसी भी डिपार्टमेंट की निजकारी होती है तो वहाँ पर आपको पता है एक दफ़ा जो वहाँ की जो जितने मुलाजिमीन हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फिर उस सूरत हाल में वो एहतजाज के लिए खड़े होते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद के अंदर बिल्कुल इसी तरह से रेलवे की निजकारी पर आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और उसमें उनकी जो मरकज़ी कमेटी है आज वो हमारे साथ हैं। फर्दर हम सबसे उनसे जानेंगे कि उनको क्या नुकसानात हुए हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जब निजकारी होती है तो उसमें सबसे पहले इनके साथ किया जाता है कि इनकी जितनी भी इनके मुलाजिमीन हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद इनको परमानेंट जॉब से हटाकर इनको कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकी पेंशन की भी सेविंग रहती है और उसके बाद इनको जो इनका ग्रेजुएटी बनती है वो भी इनको नहीं दी जाती। तो मज़ीद तफसीलात इन एहतजाज करने वालों से हम लोग जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपका नाम पूरा? खालिद महमूद चौधरी नाम है, चीफ ऑर्गेनाइज़र रेलवे प्रेम यूनियन की जिम्मेदारी है। ओके, ये बताइए निजकारी के हवाले से आज आपने जो प्रोटेस्ट किया है तो इसमें आपके क्या मुतालबात तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन रेलवे की निजकारी मुल्क से गद्दारी की तहरीक के सिलसिले में आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियाँ निकाल रही थी। इसी सिलसिले में फैसलाबाद स्टेशन पर भी रेलवों की एक बहुत बड़ी मज़दूरों की तादाद एहतजाजी रैली में शिरकत की है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफ़ाई फलाई अदारा है। पाकिस्तान की मीशत में और दफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से किरदार अदा करने वाला अदारा है। इस अदारे के साथ, रफ़ाई और फलाई अदारे के साथ हुकूमतों को जो ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए थी, मौजूदा हुकूमत भी और माजी की भी तमाम हुकूमतों उन्हें उस पर जो है वो कोताही की है। रेलवे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों को सहूलत फराहम करने वाला अदारा है। 15 करोड़ पाकिस्तानी रेलवे के ज़रिए सस्ती सफरी सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। रेलवे में पूरे पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन को पेंशन की जो नई मतलब इन्होंने स्कीम बनाई है वो मुलाजमीनों के लिए वो जो है वो मुआशी कत्ल है। एक तरफ तो 3000 अरब रुपया सालाना IPPs को दिए जा रहे हैं जो कि बिजली लेते भी नहीं है हुकूमत, उनसे उनको पैसे दिए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मद में 600 अरब रुपया है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन की नज़र है। दूसरी सब्सिडीज़ के लिए मौजूदा हुकूमत ने मौजूदा बजट में 1 खरब से ज़ायद का मतलब पैसे रखे हुए हैं। इसी तरह पावर सेक्टर को 1.25 खरब रुपया रखा हुआ है इस बजट में, लेकिन रेलवे के लिए जो है बहुत मामूली मतलब पैसा रखा है। रेलवे वो है जो पिछले साल भी हुकूमत के मुकर्रर की गई हद से ज़्यादा मुनाफा कमा कर दिया है और अभी भी 6 माह के अंदर रेलवे के हद जो मुकर्रर की गई है हुकूमत के उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया। आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रेलवे है वो प्रॉफिट में जाने के बावजूद भी इसको निजकारी का हिस्सा बनाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि रेलवे प्रॉफिट में जा रही है, इसके बावजूद जो है हुकूमत इसकी जो निजकारी कर रही है, इसका वाहद मकसद इसके खरबों के जो असासे हैं, जिसकी मिसाल रेलवे माल गोदाम वाली फैसलाबाद की ज़मीन है, उसके ऊपर हुकूमत के में बैठे हुए माफिया की नज़रें हैं और इसके असासों को हड़प करने के लिए जिस तरह PIA के असासों को हड़प करने के लिए साजिश की गई, स्टील मिल के असासों को हड़प करने के लिए साजिश की गई, इसी तरह वो भयानक खेल जो है वो रेलवे के साथ भी करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके इस चैनल के प्लेटफार्म से हुकूमत वक़्त को मुतनब्बे करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला रेलवे का मजदूर अपनी जानों का नजराना तो पेश कर देगा, लेकिन आपको इस मुल्क के असासों को लूटने की इजाज़त नहीं देगा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? काजिम फ़ारूक गिल। काजिम फ़ारूक गिल साहब, आप बताइए कि आप यहाँ पर किस हैसियत से हैं और आप क्या मुतालबात क्या हैं? मैं पाकिस्तान रेलवे में ट्रेन ड्राइवर हूँ और प्रेम यूनियन फैसलाबाद जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मुतालबात यही हैं कि इतना मुनाफा कमाने के बावजूद गवर्नमेंट ख़ुद शो करती है 66 अरब का रेलवे ने मुनाफा कमाया, इसके बावजूद आपको निजकारी की ज़रूरत पेश ही क्यों आ रही है? तो आप क्या समझते हैं कि इस निजकारी के पीछे हाथ किसका है, इसमें फ़ायदा किसको है? बेसिकली इसमें फ़ायदा जो इस शुरू से इस मुल्क के जो बड़े मगरमच्छ हैं जो इस मुल्क के असासों को अपनी जागीर समझते हैं, उन्हीं का फ़ायदा है और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी नाअहली क्यों छुपाती है? देखें, मुसाफिरों की तादाद आपके सामने है, मज़दूरों की मेहनत आपके सामने है, तो फिर भी अगर ये शो करते हैं कि जी हमें इसमें लॉस जा रहा है तो आप अपना चेक एंड बैलेंस ठीक करें। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए
آپ ادارے کو نجکاری کی جہنم میں کیوں جھونک رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی زہیر الدین بابر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے ہیں. شکریہ. تو ہماری حکومت وقت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھی اس کو نجکاری نہ کریں. جب بھی آپ پرافٹ شو کر رہے ہیں تو پھر کیوں نجکاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک مزدوروں کو بیچارے کلاس 4 کی تنخواہ نہیں آئی. اگر آپ کا مزدور ہی خوشحال نہیں ہے تو آپ نے اس ادارے کو کس طرح سے چلانا ہے؟ یہ بندر بانٹ والا سلسلہ بند کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے، بھرپور پروٹیسٹ کریں گے. جی جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے مزدوروں کی آواز بنے، میں آپ کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے یہ ریلوے کی نجکاری کرنا حکومت وقت کا جو ہے یہ پلان ہے، جو کہ بہت زیادتی کی جا رہی ہے مزدوروں کے ساتھ. مزدوروں کا جو ہے معاشی قتل کیا جا رہا ہے. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کی فی الفور پابندی لگائی جائے. ہم پریم یونین کے پلیٹ فارم سے پروٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا سر زور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو. یہ آج آپ نے پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ کا اگر آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات ٹیم نہیں آتی، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اگلا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہم اس کے بارے میں مشاورت کریں گے اور اس کو مزید اس جو ہے دائرہ کار کو وسیع کریں گے. انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں آج صرف پرامن ریلی نکالی گئی ہے، لیکن یہ اگر ہمیں اس حد تک مجبور کیا گیا تو مشاورت کے بعد ہم اس کو مزید آج پورے پاکستان میں یہ احتجاج ہوا؟ جی پورے پاکستان میں یہ ریلیاں پریم یونین کے توسط نکالی گئی. جی مجھے یہ بتائیے کہ آج جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے احتجاج کیا گیا ہے؟ جی آج پورے پاکستان میں دال بنزین ایران بارڈر کے اوپر بھی احتجاج ہو رہا ہے، شیلا باغ چمن بارڈر کے اوپر بھی ہو رہا ہے، برف باری میں ہو رہا ہے. کراچی سے لے کر پشاور تک، واگے سے لے کر کوئٹہ تک، سبی مچھ ہر جگہ ہو رہا ہے. تقریباً 100 مقامات پر ریلوے پریم یونین کے پلیٹ فارم پہ احتجاج ہو رہا ہے. اگر حکومت نے کے کان پر جوں نہ رینگی یا اس نے صحیح فیصلے نہ کیے تو پاکستان ریلوے پریم یونین ایسی احتجاجی تحریک کا جس نے آغاز کیا ہے، اور جماعت اسلام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی فضل سے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی طاقت اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج اعلان کیا ہے، ہمارے امیر ضلع فیصل آباد محبوب الرحمان بٹ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ریلوے کے مزدوروں اپنے آپ کو منظم متحد کر کے ان ملک کے لٹیروں کے خلاف جد و جہد کے لیے میدان عمل میں آئے. انشاءاللہ تعالیٰ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی ہماری پشت پر بھی ہوگی اور ہمارے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر وہ چلیں گے. اگر ان حکمرانوں نے اس کے باوجود اپنے فیصلوں پہ غور و فکر نہ کیا تو پورے پاکستان میں ریلوے کے ٹرین آپریشن کو روک دیا جائے گا، جس میں ریلوے مزدور نہیں ہوں گے. ریلوے مزدوروں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی پاکستان پورے پاکستان میں اپنے ہزاروں کارکنان کے ساتھ خود آ کر پریم یونین کے ساتھ ان کی مقامی قیادت اس کو لیڈ کرتے ہوئے ریلوے کے ٹرین آپریشن کو روک دیں گے. جی ناظرین، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے اور نجکاری کے خلاف جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے. ان کے مختلف عہدے داران کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے اس احتجاج کے بعد بھی گورنمنٹ کے اوپر جوں نہ رینگی تو ہم جہاں تک جا سکے ہم آخری حد تک جائیں گے. جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم ٹرین آپریشن کو پورے پاکستان میں بند کر دیں گے، ہم اس کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. ناظرین، اپنے میزبان شکیل صابری کو اجازت دیجیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ.